para escuchar tu santa palabra por medio de este siervo, Dr. Lee. Señor, te pido que tú siempre nos des la sabiduría para entenderlo y para hacer nuestro ministerio para honra y gloria tuya, Señor. Esperamos que tú sigas bendiciendo a nosotros y también a nuestras familias. Te pido que tú siempre protejas a cada familia de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 정신 잘 잡으셨습니까? ¿Ya comieron muy bien? Gracias. 너무 잘 잡으셨어요. Ustedes comieron demasiado bien, por eso puede causar el problema. 가장 졸리는 시간이에요. Porque ya va a llegar el tiempo de cabecearse mucho. 이겨내고 가봅시다. Pero siempre vamos a vencer nuestro sueño para aprender más la palabra de Dios. 성경이 무호하다라는 것을 우리가 조금씩 양보하면 큰 문제점들이 생깁니다. Si nosotros cedemos sobre la doctrina de la inherancia de la Biblia, entonces por ese ser va a suceder un problema grande. 성경이 조금 오류가 있다고 말하는 그 조그만 부분에 도덕적인 문제에 있어서 어려움을 갖게 됩니다. Y si nosotros aceptamos otra enseñanza que ellos dicen que tienen algo problema pequeñito de errores, entonces puede suceder problema muy ético. 하나님의 말씀이 다 맞는데 조금이라도 오류가 있다면 그 조그만 것 때문에 다 무너질 수 있습니다. Y por esta pequeña causa puede derivarse todo. 만약 그렇다면 하나님이 의도적으로 거짓말을 하고 있다는 결과가 되어버립니다. Si lo aceptamos esa idea, entonces llegaríamos a una conclusión de que nuestro Dios intencionalmente hizo error. 또 하나님 더 좋은 상황을 만들기 위해서 거짓말을 해도 된다라는 결과가 생깁니다. Y también puede traer otra conclusión que tal vez se podría echar mentira para sacar un buen resultado. 우리가 정신을 차려야 하는 것은 지금 목사님하고도 이야기했는데 보수적인 교회일지라도 그중에 한 20% 정도만 이걸 믿고 있습니다. Cuando nosotros platicamos entre nosotros, más o menos unos 20% de las iglesias evangélicas son conservadoras. 만일 성경에 오류가 있다라는 사실을 인정하면은 그다음부터는 점점 성경을 신뢰할 수 없게 됩니다. Si nosotros aceptamos que la Biblia tendría tendría en la Biblia algunos errores, entonces se puede pasar en peor. 열심히 순종하다가 이 부분이 내가 순종하기 싫은데 마침 잘 됐다, 오류가 있다, 그러니까 순종 안 해도 괜찮다라고 스스로 정당하기 시작합니다. Aunque uno obedecía muy bien a la palabra de Dios, pero cuando llega a un punto donde podía encontrar algún error, entonces se le va a quitar de su corazón un dispuesto de obediencia, ya va a desaparecer. 그리고 나서 이제 성경이 약간 오류가 있기 때문에 더 높은 기준을 내가 만드는 그런 결과를 만들게 됩니다. Y por tener pensamiento de ese error que estaría en la Biblia, entonces uno mismo quiere poner alto nivel de ética en la Biblia. 그런 다음에 거짓말을 하지 않으신다는 하나님의 성품을 이제 거꾸로 변질될 수도 있습니다. Entonces el carácter, o sea, característica de Dios que no se puede echar mentira, y esa característica divina se puede cambiar. 하나님은 이렇게 인간 언어를 아주 낮추셔서 말씀했지만은 그렇다고 도덕심을 낮춘 건 아닙니다. Aunque nuestro Dios habló para que nosotros podamos entenderlo a nivel del ser humano, pero nunca fue bajado su nivel de ética como nivel divino. 하나님의 말씀에 오류를 인정하면 많은 부분에서 우리의 삶의 오류가 나타날 수밖에 없습니다. Cuando nosotros aceptamos esa mala doctrina, entonces sucedería mucho problema. 내가 성경 말씀에 부족한 부분을 채워서 더 확실하게 말해야겠다 이런 교만한 마음이 생기기 시작합니다. Entonces para el hombre puede suceder el corazón orgulloso
para añadir o para corregir la misma Biblia. 이것이 바로 죄의 본질입니다. Esto es el origen del pecado. 그래서 성경이 말하고 있는 본질, 진실성, 신뢰성 여기다 우리가 전적으로 의존해야 됩니다. Por eso siempre debemos estar dependiendo en la veracidad y en la inherencia y en la verdad de Dios y de la palabra de Dios. 성경의 원리를 조금이라도 인정하면 우리 교리와 이 뿌리 자체와 기둥까지 완전히 무너지게 됩니다. Por eso ni aun una parte pequeña no debemos aceptar sobre los errores de la Biblia. Siempre la Biblia está completamente sin error. 그래서 여러분들이 기록된 말씀만이 우리 모든 것에 대한 궁극적인 권위가 있습니다. Por eso las escrituras tienen última autoridad. 성경은 하나님이 우리에게 주신 가장 최종적인 형태의 하나님의 온전한 말씀입니다. Por eso la palabra de Dios es la última palabra divina completamente. 구약시대 대부분의 사람들은 성경이 5권, 모세오경 창출을 내리신 5권의 성경이었습니다. Para los judíos siempre pensaban que 5 libros de Moisés Pentateuco, estos eran la palabra de Dios. 예수님이 오시기 한 400년 전에야 성경이 구약 성경이 완성되었습니다. Antes de primera venida de Jesucristo, 400 años antes, siempre en aquel tiempo se formó todo el Antiguo Testamento. 그리고 모든 성경마다 하나님이 숨을 불어넣으신 최종 권위의 성경입니다. Y cada libro del Antiguo Testamento siempre fue inspirado por el soplo del Espíritu Santo de Dios. 어떤 사람들은 또 예수님이 하신 말씀 오리지널을 찾으려고 애를 쓰고 있습니다. Y algunos trataban o todavía están tratando de buscar las palabras originales del Señor Jesucristo que fue hecho por el Señor mismo. 예수님 당시의 사람들이 아람어를 썼기 때문에 성경의 헬라어를 아람어로 번역을 하는 작업을 시도했습니다. Y aquel día ellos querían traducir del griego y a otro idioma arameo. Arameo. 그 당시에는 아람어로 공부하면 예수님의 말씀을 더 잘 이해할 수 있었습니다. Porque aquel día la gente que se usaba este idioma arameo, por eso para poder entenderlo más, así lo hacían. 그렇지만 아람어를 공부한다고 해서 성경의 정확성을 뺏어갈 수 있는 건 아닙니다. Pero aunque fuera traducido en arameo, pero eso no traería a nosotros la corrección de la palabra de Dios. 저도 신약 성경 마태, 마가, 누가, 요한을 히브리어로 읽고 있긴 합니다. Yo también he leído y todavía estoy leyendo cuatro libros de evangelio en idioma hebreo. 그렇다고 헬라어로 읽는 거하고 아람어로 읽는 게 차이가 거의 없습니다. Pero ahí no hay diferencia entre leer la Biblia en arameo o en griego. 성경은 점점 개선되고 발전되고 좋게 번역된 단어가 나올 수 있습니다. Y aunque en la traducción de la Biblia se puede cambiar o desarrollando o modificando las palabras de traducción, 그렇다고 해서 우리가 하나님의 말씀의 권위와 신뢰성의 차이가 있는 건 아닙니다. pero aunque hay desarrollo de traducción de varias versiones de la Biblia, por eso hay más autoridad o no. Esa cosa no puede decir. 우리가 이해하든지 이해하지 못하든지 이해를 덜하든지 많이 하든지 성경의 권위는 처음부터 끝까지 최종적인 권위입니다. Aunque lo entendamos o no entendamos, pero la autoridad de la Biblia siempre la misma autoridad. 중요한 것은 우리가 최선을 다해서 성경의 의도를 찾아내는 것이 중요합니다. Lo más importante es que debemos tratar y esforzarnos de encontrar el sentido verdadero de Dios. 우리 개혁신학의 내용은 우리 선배들이 말한 것은 5가지가 분명합니다. Y nosotros tenemos 5 principales en la iglesia reformada, como los ancestores nos enseñaron. 첫째는 오직 성경입니다. Y primero, sola escritura. 둘째는 오직 은혜입니다. Segundo, sola gratis. 세 번째는 오직 그리스도십니다. Y tercero, solo Cristo. 네 번째는 오직 믿음입니다. Y después, sola fe, sola fide. 마지막으로 오직 하나님의 영광을 위해서. Y después, última parte, es quinto postura, es que es solo gloria a Dios.
우리의 목회나 신앙이나 모든 것에서 이 5가지를 절대로 잊어서는 안 됩니다. Por eso en nuestro ministerio o en la iglesia nunca debemos olvidar estos 5 posturas. 그 가운데 중심이 예수 그리스도입니다. Y en medio de 5 posturas siempre hay Jesucristo como el centro. 그래서 우리 설교나 공부에서 항상 예수 그리스도를 말할 수 있어야 됩니다. Por eso en nuestro mensaje siempre debemos presentar el Señor Jesucristo. 예수도 그리스도 중심이 된 복음이 전해져요. Y debemos predicar el mensaje cristocéntrico. 성경의 모든 권위는 삼일체 중에 예수 그리스도로부터 시작해야 됩니다. Porque toda la autoridad de la Biblia siempre empieza con el Señor Jesucristo. 예수께서 늘 말씀하실 때마다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 이렇게 말씀했습니다. Por eso siempre Jesucristo decía, de cierto, de cierto os digo, así siempre iniciaba. 그 말은 예수님이 하나님의 말씀에 대해서 아멘, 아멘, 내가 너에게 하나님의 말씀을 전한다는 말. Este de cierto significa amén, amén. Por eso, y así, ciertamente Jesucristo predicaba, enseñaba. 이것은 바울 사도가 했던 것도 똑같습니다. Y apóstol Pablo lo hacía de la misma manera. 그때 우리 그때 그렇기 때문에 성경이 아멘, 아멘하고 우리 이러면서 우리는 아멘, 아멘, 아멘하고 또 받아야 됩니다. Por eso nosotros también cuando leamos la Biblia siempre debemos aceptarla y recibirla con la palabra amén, amén. De cierto, de cierto. 아멘, 내가 죽을 때까지 성경의 권위를 내가 인정하고 증인이 되는 것. Hasta la muerte debemos ser testigos aceptando la autoridad de la Biblia. 우리 모두가 이런 분이 되시기 바랍니다. Y así debemos ser hermanos todos ustedes. 이제 이번에는 성경의 명료성, 필요성, 충분성 3가지를 말씀드리겠습니다. Y ahora en esta tarde vamos a estudiar sobre la claridad de la Biblia, sobre la necesidad de la Biblia y sobre la suficiencia de la Biblia. 어떤 사람 성경은 깊이 연구한 학자들만 이해할 수 있다고 말하죠. Algunos dicen que solo los eruditos que tienen mucho estudio pueden entender la Biblia, dicen. 어떤 사람도 성경이 왜 꼭 우리에게 필요한가라고 강조합니다. Otros preguntan que por qué necesita la Biblia, así dicen. 하나님 우리에게 요구하시는 것을 알기 위해서 성경만으로 충분한가 그렇게 질문합니다. Y algunos dicen que lo que quiere decir a nosotros solo con la Biblia está suficiente o no. 우리 첫째는 성경은 명료하다는 것. Primer punto es debemos pensar sobre la claridad de la Biblia. 성경 공부한 사람이 아는 사람은 쉽게 이해할 수 있습니다. Porque la Biblia siempre es entendible aún a los eruditos estudiados o aún no tienen estudios. 두 번째는 필요성입니다. Y segundo punto es la necesidad. 하나님이 계시고 우리에게 무엇을 말씀하시고 우리가 어떻게 살아야 할지를 꼭 필요해서 말씀해 주시는 겁니다. Y nosotros debemos entender, debemos saber, debemos conocer sobre la existencia de Dios. Por eso, necesariamente, Dios nos ha dado esta Biblia. 세 번째는 성경의 충분성입니다. Y tercer punto es la suficiencia de la Biblia. 성경 외에 더 다른 하나님의 말씀이 필요하겠습니까? Por eso, por la suficiencia de la Biblia, no hay otra cosa que necesaria para nuestra vida, para nuestra salvación. 전혀 그렇지 않고 성경 자체로 완전히 충분합니다. Solo con la Biblia es muy suficiente para nuestra salvación. 세 가지 하나하나 차례차례 말씀드리겠습니다. Por eso, paso a paso, vamos a pensar precisamente. 첫 번째는 성경의 명료성입니다. La claridad de la Biblia vamos a pensar. 성경은 스스로 명료하게 쓰여져 있습니다. Y la Biblia está escrita, las escrituras son muy claras. 명료하게 쓰였기 때문에 우리가 명료하게 받아야 됩니다. Y ya está escrita muy claramente. Por eso debemos aceptarla muy claramente. 구약의 어린아이로부터 시작해서 제일 처음에 읽었던 성경을 쉐마 성경이라고 말합니다. Siempre los judíos siempre hacían a sus niños que leyeran la Biblia que se llama Shema. 쉐마란 말은 들으라 그런 말이에요. Shema significa en hebreo, tiene sentido, oye. 우리 한번 찾아보겠습니다. Vamos a ver. 신명기 6장 Deuteronomio capítulo 6. 6절부터 7절 Versículo 6 y 7. 6 y 7. 4절부터 O vamos a leer 9절까지 un párrafo desde el verso 4 hasta verso 9 de Deuteronomio capítulo 6.
capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 예, 여기서 들으라 이스라엘이라고 말하는 것은 이스라엘만 아니라 모든 사람들 향해서 하는 말입니다. Aquí está escrito, oye Israel, y este oye puede ser una orden no solo para israelitas, sino para todos los habitantes del mundo. 그 내용이 뭡니까? ¿Y cuál es su contenido? 하나님은 유일하신 하나님이십니다라는 거죠. Y el primer contenido es que nuestro Dios Jehová es uno, dice. 그래서 마음과 뜻과 힘을 다해 하나님을 끝까지 사랑하라는 겁니다. Por eso debemos amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, hasta el fin del mundo. 그 입으로만 아니라 마음 속에 새기라고 말했습니다. No solo de nuestros labios, sino de nuestro corazón. 새기란 말은 잊어버리지 말고 계속 암송하라는 거예요. Debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón, memorizándolo, 잘하기 위해서는 더 잘 가르쳐야 돼요. y debemos enseñar la palabra de Dios claramente. 우리가 가르칠 때 더 많이 배울 수 있습니다. Cuando nosotros enseñemos, entonces nosotros mismos también podemos aprender más. 여러분들 교회에 돌아가셔서 자꾸만 가르치면 여기 자꾸만 배울 수 있습니다. Si ustedes enseñan bien en sus iglesias, entonces por medio de dar clase, ustedes mismos van a aprender más. 손목이나 내 기호를 삼라고 말하죠. Y también aquí dice que hay que poner hay que atar como una señal en tu mano, dice. 손목은 힘을 쓰는 겁니다. Y esta muñeca tiene fuerza para hacer cualquier trabajo. 힘을 쓸 때마다 하나님을 생각하라. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con nuestra mano, entonces cada momento debemos recordar de Dios. 미간이라는 이런 걸 여기를 미간이라고 하죠. Y aquí también enfrente de 여기다 nuestro cara, 표를 붙이라고 했어요. y aquí hay que poner, dice, 내가 그 사람 볼 때 제일 처음에 보이는 것이 미간이죠. porque cuando nosotros encontramos otras personas, entonces miramos así su cara, su rostro de frente. 저를 딱 보자마자 아 이분은 하나님의 말씀의 사람이구나 라고 나타내야 한다. Entonces al mirar a nuestro amigo siempre podemos reconocer que este es hombre de Dios. 그리고 집 문설주 바깥에 위에다 기록하라고 했어요. Y también escribirás en los postes de su casa, dice. 그래서 우리가 어디 가든지 하나님 사랑하는 사람이라고 표시를 하라는 거예요. Y es una muestra de que nosotros amamos a Dios. 여러분 혹시 휴가 베케이션 갈 때 호텔 밖에다가 나는 하나님 사랑합니다라고 붙여본 분 있습니까? Si algunos de ustedes hacen viaje, entonces en su hospedaje o en hotel, enfrente de su cuarto, en su puerta, alguien pone su rótulo, yo soy amador a Dios. 지금도 유대인들이 그렇게 하고 있습니다. Pero hoy en día los judíos 말로만 사랑하지 conservadores lo hacen todavía. 붙여놓고 실제로 사랑하지 않습니다. Pero ellos solo ponen ese señal, pero de corazón no aman a Dios. 우리 교회 장로님 한 분이 유대인하고 이야기를 잘합니다. Uno de los ancianos de mi iglesia puede platicar con un judío. 유대인들이 이렇게 모자를 쓰죠. Y ellos tienen un sombrero tradicional. 그 젊은 아이가 가게에 들어올 때 이 모자를 벗어서 뒤에 감추는 거예요. Y entonces cuando un joven judío, cuando ponía como cora o algo como tradicional de los judíos, entonces por vergüenza se lo quita y después lo escondía atrás de su espalda. 상전을 먹으면 숨지 위해서. Y eso lo hacía para robar las cosas de la tienda. 겉으로만 하나님의 말씀 지키지 실제로 안 지킵니다. Y por eso aparentemente ellos son guardadores de la palabra de Dios, pero en su vida real
no son guardadores de la palabra. 그래서 예수님이 유대인을 책망한 것이 바로 이것입니다. Por eso Jesucristo reprendía a los judíos desde aquel día. 겉으로 다 지키고 문자로 외우고 있습니다. Aparentemente ellos guardan la ley y también ellos creen la ley, 그렇죠. 마음속으로부터는 지키지 않고 있습니다. pero de corazón no lo guardan bien la ley de Jehová. 그 당시 바리새인 서기관은 굉장히 똑똑한 사람들이었어요. Entre los fariseos en aquel tiempo todos son muy inteligentes, 예수님 자꾸만 말씀했습니다. 이렇게요. pero Jesucristo repetidamente les hablaba. 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하고 오해하였도다라고 말합니다. Ustedes pobrecitos no entendieron bien el poder de la palabra de Dios, ni entendieron la palabra de Dios. 그걸 그렇게 외신이라고 말합니다. Y ustedes estaban mal entendidos, entonces es otra palabra de hipocresía. 그래서 우리 마음으로부터 하나님의 말씀을 가져야 됩니다. Por eso de corazón debemos guardar la palabra de Dios. 그런 자들은 성경은 우둔한 자로 말합니다. Si no, entonces todos seremos insensatos. 우리 혹시 내가 뭐 IQ가 낮다는 분 있습니까? Algunos pueden tener una cifra de inteligencia muy baja, 성경이 만화를 지혜롭게 만들어 주십니다. pero si ustedes lean Biblia y mediten la Biblia, entonces Dios hará a ustedes como sabios, 우리의 마음을 깨우쳐 가지고 더 영리하고 똑똑하게 만들어 주십니다. porque se va a iluminar nuestro corazón para tener más inteligencia. 그래서 우리가 분별력과 지혜와 총명이 생겨가는 겁니다. Entonces podemos tener una inteligencia de iluminación, una inteligencia de analizar y también discernimiento. 성경을 읽는 사람은 절대로 무지하지 않습니다. Por eso la gente que lee la Biblia nunca puede ser una persona ignorante o insensata. 우리 다윗스 시편 119편 한번 읽어보겠습니다. Vamos a ver Salmo 119, 19편 17절. 19편 versículo 17절. 17. Salmo 119, verso 17 dice así: Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. 9절까지 읽어보시죠. 7절. ¿Con qué? 7절에서 9절. Versículo 7, te alabaré con rectitud. 시편 19편. No 119 dice, dice Salmo 19, Salmo 19, no 119. 7절에서 9절. 119 no, 19 sí, 19 verso 7 en adelante, verso 7 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 아멘. 여기서 우둔한 사람을 지혜롭게 만드는 게 성경입니다. Y aquí dice, hace al necio como inteligente, 여기 우둔하다는 말은 como sabio, 건전한 판단력이 부족하다는 말입니다. y aquí el sencillo significa que para él le falta poder, inteligencia de discernimiento. 하나님의 말씀은 쉽고 선명하기 때문에 성경을 읽으면 분별력을 계속 얻을 수 있습니다. Pero la palabra de Dios es muy clara, por eso cuando leemos seguidamente la palabra de Dios, entonces esa nos hace como sabio. 그래서 예수님은 그 당시에 어린아이들에게도 말씀을 전하고 전혀 교육을 받지 않은 여자들에게도 말씀을 전했습니다. Por eso Jesucristo mismo le enseñaba y predicaba a los niños y también a las mujeres. 그리고 거꾸로 공부를 하지 않는 사람에게서는 너희가 그것을 읽지도 못했느냐라고 물어보십니다. Y a los que no estudiaron, entonces Dios les preguntó: ¿ustedes no habían leído? ¿No han leído? Dice. 너희가 그것을 친히 읽어본 일이 없느냐라고 Y ustedes 물어보십니다. nunca tenían experiencia de leer. 1세기 그리스도인들은 우리들보다도 성경을 더 잘 이해하는 셈입니다. Pero ciertamente los cristianos en el primer siglo, ellos tenían más entendimiento sobre la palabra de Dios
que nosotros, 그들 그 당시 풍습, 언어, 배경들을 잘 알고 있습니다. porque ellos siempre entendían muy bien sobre las circunstancias de ellos mismos. 우리는 지금 2000년이라는 긴 시간과 장소 때문에 성경을 오해할 때가 더 많습니다. Nosotros ya estamos viviendo después de haber pasado 2000 años, por eso tal vez nosotros nos faltaríamos bastante del entendimiento sobre la situación contextual. 그래서 사도행전의 그 초대 사도들이 성경을 가장 잘 이해했습니다. Por eso los apóstoles en aquel tiempo lo entendían muy bien la palabra del Señor. 그 당시 요한계시록 같은 성경은 더 잘 이해된 성경입니다. Y aquel tiempo la palabra de Apocalipsis se podía entender más clara, 우리가 이걸 너무 어렵게 느껴집니다. pero ahora hoy en día nosotros sentimos mucha dificultad de entender Apocalipsis, 왜냐하면 그 당시에 상징과 은유로 말하고 있기 때문에 그렇습니다. porque está usando los lenguajes de aquel tiempo, lenguajes simbólicos, lenguajes de dificultad. 그렇지만 계시록은 명료하게 간단하게 기록된 거예요. Pero realmente Apocalipsis fue escrita con las palabras no complicadas, palabras en común. 예수님 곧 오십니다. Y Jesucristo vendrá otra vez, pronto vendrá, dice. 교회가 잘 준비하라고 말합니다. Y hay que estar listos, preparados. 하늘나라 예배는 이렇다고 말합니다. Y estaba hablando acerca del Señor, del reino de Dios. 마지막에 이런 어려운 일이 발생하고 순교하고 마침내 주님이 완전히 재림하신다는 것. Y también después de sucederán las tribulaciones y sufrimientos, aflicciones, y eso será tiempo de preparación para segunda venida del Señor. 이것을 믿고 살고 예배하고 아멘 주여 어서 오십시오라는 마음을 가지고 살라는 성경입니다. Y creyendo en esta profecía hay que vivir, hay que mantenerse de una vida santa hasta que Jesucristo venga y gritando al Señor Jesucristo, Señor, ven pronto. 네, 예수님의 재림을 가장 준비한 간단하고 명료한 성경입니다. Por eso este libro Apocalipsis era contenía un mensaje muy sencillo, un mensaje muy claro para preparar la segunda venida del Señor Jesucristo. 요즘 사람들이 성경을 거꾸로 이해해가지고 어렵게 만듭니다. Pero en estos días los que leen, los lectores siempre lo entienden o piensan que es muy complicado, difícil de entender y ellos hacen más difíciles de los contenidos de la Biblia. 상징을 자기 멋대로 해석합니다. Y ellos lo interpretan con su propio pensamiento, los símbolos. 예를 들어 얼마 전에 나온 드빈치 코드라는 영화가 있습니다. 여러분 Y hace unos años ya salió una película, se llama Código de Da Vinci. 그 성경에 나온 것이 아닙니다. Y esa película no fue derivada de la Biblia. 외경인 성경 토마스 가스피라는 성경에서 나온 겁니다. Eso fue derivado de apócrifas. 완전히 엉터리고 Y eso trae muchas enseñanzas muy equivocadas. 그 영화 본 사람들은 그게 진짜라고 알고 믿고 있어요. Pero los que miraron esa película lo creen. 그래서 우리가 이런 것들을 매우 조심해야 됩니다. Por eso siempre debemos tener mucho cuidado de esto. 요한계시록을 통해서 수많은 이단들이 나왔어요. Por medio de Apocalipsis aparecieron muchas herejías. 그 사람들 육이 뭔가 이런 데만 이야기해요. Y algunos hablan, ¿qué sentido tiene 666? 666. 말씀에 어떤 일이 있는가만 현상에다 초점을 맞춥니다. Ellos siempre querían aprender algo fenómenamente acerca de los eventos que va a suceder por venir. 사람들이 두려움을 줘가지고 자기를 속하게 만듭니다. Ellos quieren dar mucha amenaza o mucho miedo a las personas para que les siguieran a él. 미국과 한국에도 요한계시록 이단이 엄청나게 많습니다. Por eso en Norteamérica y también en nuestro país, en Corea del Sur, hay muchos herejías. 그들은 재림의 날짜를 알아맞히면 Algunos ya quieren adivinar la fecha de segunda venida de Jesús. 제자들이 그 날짜 알고 있지만 예수님이 알 필요가 없다고 말씀합니다. Hasta los discípulos apóstoles querían conocer, querían saber la fecha, pero Jesucristo mismo contestó que nadie sabe. 때와 기한은 하나님께 속한 것이라고 했습니다. La hora y el tiempo siempre pertenece a Dios mismo. 너는 말씀을 전하라고 말했습니다.
y usted solo hay que predicar. 그래서 우리가 요한계시록 읽을 때 매우 조심해야 됩니다. Por eso siempre debemos tener mucho cuidado leyendo el libro de Apocalipsis. 요한계시록 1장, 2장, 3장이 전체를 포함하고 있는 겁니다. El capítulo 1 y 2 y 3, tres capítulos contienen todo contenido en general de la Biblia de Apocalipsis. 그래서 칼빈과 같은 선생님은 요한계시록 3장까지만 썼습니다. Por eso Juan Calvino escribió comentario solo desde el primer y hasta tercer capítulo de Apocalipsis. 자, 앞으로 이렇게 살지 말고 이렇게 살아라고 정확하게 명확하게 말하고 있습니다. Porque él claramente nos exhortó y también a las iglesias para que ellos vivieran correctamente conforme a lo que está escrito. 그리고 예배드리는 사람이 이렇게 살아라고 말합니다. Y los hebreos y todos creyentes deben vivir de esta manera. 그게 4장과 5장입니다. Y ese aparece en capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis. 천상의 예배를 우리에게 이렇게 직접 보여준 겁니다. Porque el ángel celestial nos mostró directamente. 앞으로 우리가 드릴 예배를 끌어당겨서 지금 여기서 이렇게 예배드리라고 보여준 겁니다. Por eso esa visión nos mostró por lo que va a suceder en el futuro. 우리의 신앙생활은 하나님 앞으로 하나님 나라에 가서 우리가 받을 모든 영광을 끌어가지고 지금 여기서 살아내는 겁니다. Por eso nosotros debemos vivir en la gloria del futuro, aunque es futuro, pero aquí podemos experimentar la futura gloria. 우리가 구원받은 것은 앞으로 이루어질 일입니다. Y siempre la salvación completa debe suceder en el día futuro. 그래서 우리가 구원받았다고 말하죠. Pero nosotros ya somos salvos. 너무 확실하기 때문에. ¿Por qué? Porque claramente fuimos salvos. 사실보다 더 사실이기 때문에 그렇습니다. Y porque es real más que real. 그래서 성경은 미래에 이루어질 분명한 사실은 항상 과거로 기록하고 있습니다. Por eso, hermanos, la cosa que es muy real, aunque sea de futuro, pero como el pasado está expresando en la Biblia. 에베소 2장에 가면 우리가 하나님 보좌 앞에 앉혔다라고 말합니다. Por eso nosotros estamos sentados en el trono de Dios. 근데 여러분 지금 딱딱한 의자에 앉아 계시잖아요. Pero ustedes están sentados en la silla plástica. 그럼 하나님 거짓말이에요? Entonces Dios es mentiroso. 그건 너무 확실하기 때문에 그렇습니다. Y esa es una cosa muy real, muy verdad, ciertamente. 여러분 이미 구원받았습니다. Pero sí, ciertamente ustedes ya son salvos. 여러분 천국 시민이 되었습니다. Ustedes ya son ciudadanos del reino celestial. Ustedes están sentados a otro lado del trono de Dios. 믿습니까? ¿Creen ustedes? 그러니까 성경은 항상 미래의 사실들을 너무너무 확실하기 때문에 과거로 기록을 하고 있는 그런 용법입니다. Por eso la Biblia siempre usa esta manera de escribir. Lo que es muy ciertamente sucederá en el futuro y eso también puede pensar como que ya había pasado en el pasado. 역사보다도 더 확실한 역사. Y esa es la historia que va a suceder, pero ciertamente más clara que historia. 그래서 앞으로 이루어질 모든 일들이 현재 우리가 믿고 있는 겁니다. Por eso, todas las cosas y todos esos eventos que va a suceder, nosotros no creemos. 이것이 성경의 명료성입니다. Y esto es la claridad de la Biblia. 우리가 성령을 받았기 때문에 이해할 수 있습니다. Por eso, por medio del Espíritu Santo, lo podemos entenderlo bien. 성령 안 받은 사람들은 너 여기 딱딱한 의자에 앉아있다고 말하고 앞으로 구원받을 거라고 말하고 다 미래로만 이야기합니다. Si unos que todavía no recibieron el Espíritu Santo, entonces puede hablar solamente como en forma de futura. 영적으로 이해가 안 되니까 그렇죠. Porque ellos no pueden entender espiritualmente lo que dice la Biblia. 그래서 바울 사도가 고린도 교회에 그렇게 이야기합니다. Por eso el apóstol Pablo exhortó a los corintios. 고린도전서 2장 14절 같이 읽어볼까요? 1 Corintios 2:14. 고린도전서 2장 14절. 1 Corintios 2:14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 육에 속한 사람들은 성령의 일에 대해서 이해하지 못합니다. El hombre que pertenece a la carne no puede entender la Biblia. 어리석게 보이기 때문에 그렇죠. Porque para ellos es como locura. 영적으로만 분별할 수 있습니다.
¿Y por qué? Porque eso se puede discernir espiritualmente solamente. 성령 받은 사람은 성경 읽을 때 그게 다 믿어집니다. Pero el que recibió el Espíritu Santo, entonces todo lo que está escrito pueden creerlo. 그게 안 믿어지거나 이해가 안 되면 우리가 회개해야 돼요. Si uno no puede creerlo, si uno no puede entenderlo, entonces debemos hacer arrepentimiento. 왜냐하면 성경은 간단하고 명료하게 우리에게 주신 거기 때문에 Porque la 얼마든지 Biblia 이해할 수 tiene 있습니다. un carácter de claridad y simplemente está escrito para llevar mensaje de Dios. 정말 믿고자 하는 마음으로 우리가 읽으면 얼마든지 구원받을 수 있습니다. Si nosotros tenemos un corazón, un deseo de creerlo, y entonces podemos creer con certeza de la palabra de Dios. 정말 하나님의 도움을 간구하고 읽으면 하나님의 도움이 실제로 우리에게 주어집니다. Pidiendo la ayuda de Dios completamente, entonces nos va a ayudar para comprenderlo bien. 사람들이 왜 성경을 오해할까요? ¿Y por qué las personas mal entienden la Biblia? 예수님의 제자들마저도 성경을 때로는 잘 이해하지 못했습니다. Hasta los discípulos apóstoles no podían entender cabalmente. 성경 우리에게 단순히 복을 주거나 병을 치료하기 위해서 주신 말씀이 아닙니다. La Biblia no es un mensaje para dar la bendición o prosperación o sanidad a nosotros. 성경의 가장 중요한 역사를 다루고 있습니다. Porque la Biblia trata la historia muy importante de la salvación. 어제 말씀드린 것처럼 성경은 점진적인 구원의 역사입니다. Porque la Biblia nos enseña una manera de salvación de progreso o progresivamente. 그래서 우리가 성경을 이해할 때 처음부터 차근차근 이해하고 끝까지 이해한 다음에 그 끝에서 이해한 걸 가지고 다시 봐야 돼요. Por eso debemos entender progresivamente desde el principio hasta la última página y después de pasar todo así y tenemos que volver al principio para leerlo. 이미 예수님이 성경을 다 해주셨기 때문에 이제 우리가 구약을 제대로 이해할 수 있습니다. Nuestro Dios ya nos ha dejado toda la Biblia, entonces podemos entender el Antiguo Testamento. 구약만을 읽을 때는 창세기부터 말라기까지 거기 예수님이 나오지 않는 것 같이 보여집니다. A veces pueden pensar unos pueden pensar que desde Génesis hasta Malaquías como que no aparece Jesucristo. 성경을 신약을 다 읽고 난 다음에 구약을 보면 달라집니다. Pero si uno entiende bien, entonces al mirar otra vez el Antiguo Testamento va a ver la diferencia. 성경 창세기부터 각 장마다 말라기까지 그리스도가 발견되어집니다. Porque ya va a encontrar Jesucristo, enseñanza sobre Jesucristo desde Génesis hasta Malaquías. 성경에서 그리스도를 말하기 위해서 구약을 주셨기 때문입니다. Porque nuestro Dios nos ha dado el Antiguo Testamento para hablar sobre Jesucristo. 그래서 예수님이 제자들을 책망할 때 이렇게 말씀했습니다. Por eso Jesucristo reprendió a los discípulos de esta manera. 우리 성경 누가복음 한번 읽어보겠습니다. Vamos a ver San Lucas. 누가복음 24장 San Lucas 24. 25절부터 27절까지. San Lucas 24, 25 al 25절, 27절까지. San Lucas 24, verso 25 al 27. 25 al 27 dice así. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. 이게 바로 예수님 구약 성경을 해석한 겁니다. Y esta es manera de interpretación de Jesucristo mismo. 구약 성경 매우 간단합니다. Y el Antiguo Testamento es simple. 복잡한 것 같지만 예수님만을 말하고 있습니다. Se ve como el Antiguo Testamento muy complicado, pero simplemente está indicando acerca de Jesucristo. 예수님 구약 성경을 볼 때 구약 성경을 전체를 세 개로 나눴습니다. Cuando Jesucristo mencionaba acerca del Antiguo Testamento, se mencionó en tres partes. 첫째는 모세오경이라고 말하고, Primero, Pentateuco de Moisés, 둘째는 선지서라고 말하고, y después los libros de profetas, 세 번째는 성문서라고 말합니다. y después los libros santos. 그래서 구약 성경은 세 부분으로 되어 있습니다. Por eso el Antiguo Testamento está dividido en tres partes. 그 모든 성경마다 예수님을 말하고 있습니다. Y por eso
todos los libros del Antiguo Testamento nos enseñan sobre Jesucristo 우리가 앞으로 믿어야 되고 살아야 할 내용이 뭔가를 그래서 말씀합니다. y acerca de los contenidos en que debemos creer y debemos andar, y eso nos enseña. 그래서 누가복음 마지막 부분은 이걸 한꺼번에 지배하기 위해서 말하고 있습니다. Por eso en última parte de San Lucas nos enseña sobre este asunto concisamente. 누가복음 24장 44절부터 끝까지 한번 읽어보죠. Vamos a ver aquí San Lucas capítulo 24 desde el 44 al último, al 49. 44에서 49까지. Algo un poco largo parto, pero vamos a meditar una vez más. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 구약 성경 세 부분이 전부 다 예수님의 고난과 죽음과 부활을 쓰고 있다는 거예요. Por eso, tres partes del Antiguo Testamento siempre nos enseñan acerca del nacimiento de Mesías y acerca del padecimiento de Cristo y acerca de su muerte. 예수님을 믿고 회개하는 것을 기록하고 있습니다. Y nos enseña sobre el arrepentimiento con la fe en Cristo. 그래서 예수님은 마지막에 이 모든 일의 증인이라고 말했습니다. Y después, últimamente, Cristo nos dio que sois testigos de estas cosas, dice. 그래서 우리 모두는 구약과 신약의 예수님의 고난과 죽으심과 부활에 대한 증인으로서 살아야 됩니다. Por eso nosotros debemos vivir como testigos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que nos enseña sobre Cristo, de su muerte y de su resurrección como testigos. 성경은 이래서 매우 명료하고 간단한 겁니다. Por eso la Biblia es muy clara y es simple. 예수님의 천국 복음에 대한 증인이 되라는 겁니다. Y por eso nosotros debemos ser testigos del Evangelio del reino de los cielos. 사실 베드로도 예수 사도행전 이후에도 성경을 오해했습니다. Y hasta apóstol Pedro tenía algo un poco mal entendimiento sobre la Biblia. 베드로가 열심히 기도하고 있는데 하늘에서 보자기가 내려왔죠. Cuando él estaba orando fervientemente, pero vio que una manta que bajaba del cielo. 그 보자기 안에는 막 더러운 짐승들이 있었습니다. Y adentro de esa manta había muchos animales impuros. 천사가 말했습니다. Y entonces el ángel le dijo, 그 짐승 다 잡아 먹어라. hay que comer, dice. 나는 그럴 수 없습니다 말했습니다. Entonces, no puedo, ¿cómo voy a comer estos animales impuros? 왜 전부 다 깨끗하지 않은 그 짐승이기 때문에 먹을 수 없습니다. No son animales puros, limpios. No puedo comer estos animales impuros. 아니 레위기에 보면 하나님 먹지 말라고 하는데 또 먹으라고 하십니까 그랬어요. Y entonces, hablando así, y nuestro Dios le habló que comiera. 다시 하면서 음성이 들렸습니다. Y otra vez se oyó voz de 내가 그걸 다 깨끗하게 만들었으니까 는 먹으라고 하라. no, yo hice limpios estas cosas, hay que comer, dijo. 이 환상을 보고 깨어나서 베드로가 정신을 차렸습니다. Cuando después de despertarse, de haber visto esta visión, él pensaba. 바로 그 순간에 이방인 로마 고넬료라는 백부장이 이 사람을 찾아왔습니다. En este momento vino un siervo de Cornelio para buscarle a Pedro. 천사를 통해서 또 그에게 만나라고 했습니다. Y entonces, y él dijo que por medio de ángel fue avisado para encontrar a Pedro, apóstol dice. 유대인들이 아직 그 절대로 싫어한 로마 사람들에게 베드로가 복음을 Para 전했습니다. los judíos, el Cornelio no era judío, es romano, entonces era pagano, que siempre los judíos no querían encontrarse con ellos. 그들로부터 우리에게까지 복음을 온 겁니다.
겁니다. pero a ellos predicó el Evangelio y desde momento el Evangelio llegó a nosotros también. 그래서 마태복음, 마가복음, 누가복음, 사도행전으로 가면서 하나님의 계시가 점점 확연하게 드러나고 Por 있습니다. eso desde el libro de Evangelio de San Marcos, según San Marcos, hasta todos los libros de Evangelio y libro de Hechos, y se expandió el Evangelio de Cristo. 그래서 우리가 성경을 항상 맨 뒤에 계신 예수님을 눈으로 보고 창세기부터 다시 읽고 또 뜨겁게 읽고 기도하면서 읽어야 되는 겁니다. Por eso Jesucristo estaba en postrero día y nosotros miramosle a Él en último tiempo y después lo reflejamos y miramos otra vez desde Génesis hasta ahora. 오늘부터 계속해서 점진적 구원의 역사를 가지고 성경을 계속 읽어가시기 Es 바랍니다. una historia progresiva de la salvación. 있습니까? Amén. 여기까지 합시다. Bueno, ahora ya, ¿creen ustedes? Hasta ahora, hasta aquí, ya vamos a descansar un rato, dice. Bueno, gracias. 잘 쉬셨습니까? ¿Descansaron bien? 그래서 성경의 명료성에 대해서 공부하겠습니다. Vamos a estudiar sobre claridad de la Biblia continuamente. 베드로 자신도 성경에 대해서 오해할 때가 많았습니다. Apóstol Pedro también tenía un poco malentendimiento sobre la Biblia. 예수님을 믿었지만 예수님의 의도를 모르기가 많았죠. Él creyó en el Señor Jesucristo, pero no podía entenderlo cabalmente lo que la Biblia dice. 주는 그리스도시로 살아계신 하나님이 아니라고 고백했을 때 예수님은 그를 무척 칭찬했습니다. Cuando él confesó a Jesucristo, tú eres el Señor, el Hijo de Dios vivo. 그렇지 몇 분도 지나지 않았어요. 베드로가 예수님 죽지 마세요. 우리가 주님을 돕겠습니다라고 이야기합니다. Y después pasar un momento, Pedro quería detener a Jesucristo para no morir por las manos de fariseos. 그때 예수님이 베드로에게 사탄아 내 뒤로 물러가라 이렇게 말했습니다. Entonces Jesucristo le regañó, Satanás, aparte de mí, dijo así. 금방 칭찬받는데 몇 분이 금방 또 칭찬받는 겁니다. Y hace un rato Jesucristo le alababa por la confesión de fe, pero ya pasando unos minutos le reprendió fuertemente. 성경을 오해했기 때문에 그렇죠. Y porque apóstol Pedro siempre no malentendía lo que dice la Biblia. 예수님이 이렇게 말씀했습니다. Y por eso Jesucristo dijo así. 내가 하나님의 일을 생각지 아니하고 사람의 일을 생각함으로 나를 넘어지게 하는 자로다. Jesucristo dijo, tú estás pensando en la obra del hombre, no en la obra de Dios. 베드로는 신앙 고백을 했음에도 불구하고 하나님의 일을 생각한 게 아니라 사람의 일을 생각합니다. Aunque ya había confesado sobre el Señor Jesucristo como Cristo, pero estaba pensando en la obra de hombres, no de obra divina. 그래서 우리가 모든 신앙 고백을 했음에도 불구하고 항상 하나님의 일을 생각하는 게 수점을 맞춰가야 돼요. Y por eso, aunque hemos confesado nuestra fe, pero siempre debemos enfocar nuestra vida en la palabra de Dios y en la obra de Dios. 우리가 성경을 이해하는 제일 처음에 성령님을 의존해야 됩니다. Y siempre para entender la palabra de Dios correctamente debemos estar dependiendo del Espíritu Santo. 계속 깨닫게 달라고 기도해야 됩니다. Y siempre debemos orar continuamente. 그리고 우리가 성경 언어의 뜻을 알아서 해석을 해야 돼요. Y necesitamos entender los lenguajes originales para interpretarlo bien. 우리의 성경 원리는 성경으로 성경을 해석하는 겁니다. Y siempre debemos usar la Biblia misma para interpretar la palabra de Dios. 아까 말한 것처럼 점진적 구속의 역사 속에서 성경을 해석해 나가는 겁니다. Debemos estar interpretando la Biblia pensando sobre la historia de la salvación progresiva. 우리 성경 해석을 문법적, 역사적 성경 해석이라고 말합니다. Y esto puede decir la interpretación literaria e histórica, gramática. 문법적이라는 것은 이 글의 전체 문맥을 알아보는 겁니다. La interpretación manera gramática quiere decir que necesitamos comprender toda la Biblia gramaticalmente. 역사라는 것은 구속의 역사를 말합니다. Y la historia significa la historia de la salvación progresiva. 그래서 우리가 항상 성경을 문맥으로 이해하고 구속사적으로 이해해요.
Por eso siempre debemos entender la Biblia contextualmente y también con la historia de redención. 이것이 바로 성경적 해석의 원리. Y esto es el principio de la interpretación bíblica. 그런 마음을 가지고 우리가 성경 단어 하나하나를 주해를 해야 돼요. Y después necesitamos hacer exégesis e interpretación de palabra en palabra, de frase en frase. 그걸 모아가지고 우리 삶에 적용하면서 설교를 만들어내는 Y 거예요. juntando todo este contenido, lo que estudiamos, podemos hacer un mensaje y también para aplicar a nuestra vida cristiana. 성경에서 다양한 사람들이 있지만 한 가지 원리는 분명합니다. Aunque hay muchas clases e interpretaciones de la Biblia, pero siempre el principio o principal son mismos. 누가복음 마지막 장에 예수님이 구약 성경을 보는 입장과 똑같습니다. Y esa sería la misma actitud que Jesucristo tenía en el capítulo último del libro de Lucas. 성경은 삼일체 하나님 중심적으로 보고 삼일체 하나님 속에서 그리스도 중심적으로 보는 게 중요합니다. Debemos ver al Señor Jesucristo en punto de vista de Trinidad como Dios Trino y después enfocar en Jesucristo de esta manera. 그래서 그럴 때 우리가 명료한 이해에 머무를 수 있습니다. Y entonces podemos tomar la claridad del entendimiento de la palabra de Dios. 성경을 명료성을 우리가 이해하면 우리가 실천할 때 굉장히 쉽게 해줍니다. Si entendemos bien sobre la claridad de la Biblia, entonces sería muy fácil para poner en práctica. 우리가 올바른 일을 하도록 궁극적으로 격려를 계속 해주고 있습니다. Y porque la palabra de Dios claramente nos exhorta y nos anima para que vivamos una vida claramente. 사람들은 성경이 침묵하는 것도 찾아내려고 애를 쓰고 있습니다. Algunas personas quieren encontrar algunos sentidos oscuros, 그래서 매우 위험한 거죠. pero esa actitud sería muy peligrosa. 우리 성경이 가는 데까지 가야 되고 성경이 서는 곳에 서야 됩니다. Porque nosotros debemos pensar donde dice la Biblia y debemos parar donde la Biblia no se menciona. 이것이 칼빈의 성경에 대한 입장이고 Y esta es la actitud de la interpretación de Juan Calvino. 물론 우리 성경이 완벽하게 정확할 수는 없습니다. Aunque nosotros no podemos interpretarla 100% completamente, 그렇기 때문에 우리가 성경을 해석할 때 늘 우리에게 있는 자기만의 생각, 자만심 이런 것들을 제거하려고 애를 써야 돼요. siempre debemos pensar para dejar nuestro orgullo, nuestro pensamiento o sabiduría humana. 가장 정확한 성경의 의도가 뭔가를 알려고 애를 써야 돼요. Siempre debemos tratar de entenderlo bien lo que la Biblia dice exactamente. 하나님께서 우리에게 학자들을 주신 것도 감사해요. Y por eso debemos dar gracias porque Dios nos ha permitido de tener los eruditos teólogos. 학문적인 것들만 연구하는 학자가 아니라 오직 성경을 연구하는 학자예요. No son teólogos académicos, sino teólogos que interpretan, estudian, escudriñan la palabra de Dios, la Biblia misma. 하나님께서 우리에게 성경을 이해하게 하실 때 그들을 사용해서 더 잘 이해하게 만드시죠. Porque Dios siempre quiere usarles a ellos para mostrar el sentido claro a nosotros. 보수적이고 개혁적인 신학교의 교수님들이 다 정확한 건 아니지만 대부분 우리가 그들을 따라가면 굉장히 유익합니다. Aunque no todos son correctos interpretadores, pero siempre por medio de los teólogos conservadores o reformadores, siempre nosotros podemos entender con más claridad. 미국에 수백 개의 학교들이 있지만 En Norteamérica hay muchos cientos seminarios y escuelas. 그중에 성경을 성경대로 그렇게 가르치고 이해하는 사람들은 1%밖에 안 돼요. Y entre ellos, entre cientos seminarios, solo un porcentaje de los profesores enseñan según lo que está escrita la Biblia. 여러분이 지금 배우고 있는 신학교는 이 1%에 들어간 공부를 하고 있습니다. Ustedes están estudiando como de uno de los un porcentaje de seminarios de Estados Unidos. 그래서 사람들이 저를 욕합니다. Y a veces algunas personas me critican.
너는 키도 적지만 왜 그렇게 마음도 좁으냐 이렇게 말해요. Ah, usted es chaparrito y pero tiene corazón muy pequeño también. 왜 타협할지 모르냐고. ¿Y por qué no quieren estar de acuerdo con nosotros? 다 좋은 게 아니냐고 말해요. Ah, siempre lo mejor, siempre vamos a estar buenos. Esto sería bueno para nosotros. 심지어 가까운 친구 목사님도 그렇게 이야기해요. A veces hay pastores muy íntimos en la relación humana conmigo, 그러나 저는 가장 존경하는 칼빈을 따르고 있습니다. pero yo siempre sigo a Juan Calvino, que es el mejor teólogo, 우리 신학과 신앙을 그대로 받아들이고 있습니다. y yo acepto su teología y su enseñanza, su comentario. 왜냐하면 그런 제가 지금까지 본 중에 성경을 가장 정확하고 분명하게 이해하고 있기 때문에. Porque yo he estudiado por mucho tiempo, pero yo veo que él es el mejor interpretador, mejor teólogo que habla lo que Dios nos menciona en la Biblia. 다시 한번 강조하는데 여러분이 칼빈의 기독교 강의를 꼭 읽으셨으면 좋겠습니다. Yo quiero repetir otra vez con énfasis sobre el Instituto de la Religión Cristiana que fue escrito por Juan Calvino. Ojalá que todos ustedes puedan leerlo. 그건 성경의 신학자가 아니고 성경의 목회자입니다. Y él siempre fue teólogo, pero lo más importante, él era pastor. 열정적인 경건을 가지고 있는 목회자로서 우리에게 말하고 Él 있습니다. era pastor con piedad, fervientemente. 저는 그래서 그 뜨거움을 사랑합니다. Por eso yo le amo mucho por su ánimo ferviente. 많은 사람들이 칼빈을 성령에 대해서 관심이 없다고 말합니다. Muchas personas critican a Juan Calvino porque él no tenía interés del Espíritu Santo, dice. 요즘 모든 목사님들이 성령 운동하고는 칼빈하고 아무 관계도 없다고 이야기해요. Y muchas personas dicen que el carismático, movimiento de carismático no tiene relación con Juan Calvino, así dicen. 그러나 칼빈의 설교집 주석을 읽어보면 전혀 안 그렇습니다. Pero en el comentario y en los mensajes de Juan Calvino siempre aparecen acerca del Espíritu Santo. 모든 설교나 구석구석마다 성령의 역사를 강조하고 있습니다. Él siempre pone énfasis sobre la obra del Espíritu Santo en su mensaje. 그래서 그 글을 읽어본 사람은 칼빈을 한마디로 성령 신학자다 이렇게 말합니다. Y por eso los que ya han leído de sus mensajes o comentarios, entonces ellos confiesan que el Juan Calvino siempre era un teólogo, tenía mucho interés sobre el Espíritu Santo. 여러분들도 성경적인 목회자, 열정적인 신학자가 됐으면 좋겠습니다. Y por eso quiero que ustedes sean predicadores bíblicos, predicadores fervientes en la obra del Señor. 우리가 전하는 복음은 간단 명료한 겁니다. Nuestro evangelio puede ser muy simple y claro, 삼일체 하나님과 예수 그리스도에 관한 것입니다. porque sobre la Trinidad, sobre Dios Trino y sobre Jesucristo. 하나님의 언약과 하나님 나라에 대한 것입니다. Y también nos enseña claramente sobre el reino de Dios y sobre el pacto de Dios. 이 간단한 명료한 복음을 위해서 여러분이 지금 공부하고 있는 겁니다. Para este simple evangelio, ustedes están estudiando ahorita. 간단하지만 계속해서 풍성한 확신을 갖기 위해서 여러분 계속 공부하셔야 Son 됩니다. simples, pero son abundantes contenidos. 항상 성경은 간단 명료하고 정확하고 분명하다는 것을 기억하시기 바랍니다. La Biblia siempre es clara y simple. Por eso debemos estar recordando este punto. 자, 이제 성경의 필요성에 대해서 공부하겠습니다. Y ahora vamos a pasar a la necesidad de la Biblia. 성경은 복음에 대한 지식을 위해서 반드시 필요한 겁니다. Y para tener un buen conocimiento del Evangelio, siempre necesitamos recordar. 구원받기 위해서 전하는 사람이 있어야 되죠. Y para que sea salvo algún incrédulo, siempre debe necesitar un predicador. 아무거나 전하면 안 되고 반드시 그리스도를 전해야 되죠. Y no debemos predicar cualquier asunto, cualquier cosa, sino solo Cristo Jesús. 그리스도를 전하는 사람이 자기 마음대로 가는 게 아니라 하나님이 부르셔서 가게 하죠. El que predica no puede ir a un lugar solo por su propia voluntad, solo según la voluntad divina tiene que ir. 이게 다 한 가지로 다 연결되어 있습니다. Y siempre todo este asunto está bien relacionado. 바울 사도는 로마서에서 이렇게 말씀하죠. Apóstol Pablo en Romanos dice así, 로마서 10장 13절에서 17절입니다. 10장 Romanos capítulo 10, 10장 13절에서 versículo 13 al 17. Romanos capítulo 10, versículo 13.
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 예, 이게 논리적인 흐름을 가지고 있죠. Y aquí tiene explicación muy lógica. 누구든지 주의 이름을 부르는 자만 구원을 받습니다. Y todo aquel que invoca al Señor Jesucristo, entonces será salvo, dice. 그리스도 이름을 믿기 때문에 그리스도 이름을 부르죠. Porque él cree, por eso llama el nombre del Señor, invoca al Señor. 예수님을 듣지 못한 사람은 믿을 수가 없습니다. Si uno no haya oído el nombre de Jesucristo, no pueden creerlo. 설교자가 예수 그리스도라는 이름을 말하기 전까지 예수 그리스도 이름을 들을 수가 없습니다. Antes de la predicación del mensajero, no puede oír sobre Jesucristo. 그래서 구원에 이르게 하는 믿음은 들으면서 나오고 들으면 그리스도의 말씀으로 나온다고 말하고 Por 있습니다. eso la fe viene por el oír por la palabra de Dios. 그리스도를 선포해야만 믿고 구원받습니다. Por eso debemos proclamar la palabra de Dios para que ellos sean creídos y salvos. 여러분이 복음을 전할 때 성공, 치료, 복을 전하기보다는 항상 그리스도를 먼저 전해요. Y antes de hacer otras actividades o milagros o sanidades, siempre primeramente debemos proclamar sobre Jesucristo. 성공 안 해도 복을 안 줘도 치료 안 받아도 그리스도를 믿는 게 훨씬 더 유익합니다. Aunque no sea prosperada, aunque no sea sanada de su enfermedad, aunque no haya recibido, no haya bendecido, pero creer en el Señor Jesucristo es lo más importante. 아멘. 자, 그리스도를 믿음으로 구원받는다면 그리스도가 없었던 구약 시대는 어떻게 사람들이 구원받을까요? Si nosotros creemos solo al oír el nombre de Jesucristo, entonces ¿cómo será salvo en el tiempo de Antiguo Testamento? 어떤 잘못된 설교자들은 이렇게 이야기합니다. Algunos predicadores equivocados hablan así. 모세 전에 있는 사람들은 양심으로 구원받는다고 말합니다. Antes de Moisés, la gente puede ser salvo, podría ser salvo por su propia conciencia, dice. 모세 시대 사람들은 율법을 믿음으로 구원받는다고 말합니다. Y por eso, aquel tiempo la gente podía recibir por creer en la ley de Moisés, dice. 신약 시대 와서야 믿음으로 구원받는다고 얘기해요. Porque ya llegando al tiempo del Nuevo Testamento, podemos ser salvos por creer en Jesucristo. Así dice. 보수적인 신앙을 가졌지만 이렇게 하는 사람도 있습니다. Algunos conservadores explican de esta manera también. 그런 사람들을 우리가 세대주의라고 말합니다. Pero ellos pueden ser llamados como dispensacionalistas. 구원받는 방법 시대마다 다른 게 아닙니다. Pero ellos dicen que no son diferentes de tener la salvación, 다 똑같습니다. pero siempre lo mismo. 아담이 어떻게 구원받았습니까? ¿Y cómo fue salvo Adán? 아담 그리스도를 믿음으로 구원받았습니다. Adán creó en Jesucristo, tenía la fe, por eso fue salvo. 하나님이 아담의 와이프 보고 내 후손이 이와 같으리라고 후손에 대한 약속을 주셨습니다. Porque nuestro Dios le dio promesa a su esposa Eva acerca de su descendencia de mujer. 아담이 그 약속을 믿었을 때 하나님이 아담에게 가죽옷을 지으셨습니다. Adán creyó en esa palabra, en ese pacto de Adán, y creyó, y después Dios le dio un vestido ¿cómo se llama? Piel de ovejas. 옷 중에 가장 비싼 게 가죽옷이죠. Y siempre entre los vestidos lo más caro es vestido de cuero. 하나님 그래서 구원하시고 가죽옷을 주신 겁니다. Por eso para salvar, para dar salvación a Adán, y le preparó ropa o vestido de piel de oveja. 그래서 어떤 사람이 저에게 아담은 믿음이 없었기 때문에 구원 안 받았습니다라고 질문했어요. Algunos se pueden preguntar que Adán no tenía la fe y cómo puede ser salvo. 창세기 3장 16절부터 마지막 절까지는 아담이 믿음으로 구원받았다는 이야기를 실제로 하고 있는 겁니다. Pero Génesis capítulo 3 versículo 16 en adelante hasta último versículo del mismo capítulo nos enseña la fe que tenía Adán. 아브라함은 어떻게 구원받았습니까? Y Abraham cómo fue salvo.
순종해서 구원받았습니까? y por la obediencia fue salvo. 예수님 직접 말했습니다. Y Jesucristo mismo mencionó sobre él. 아브라함 2000년 전에 살았지만 나를 믿음으로 구원받았다. Abraham vivió hace 2000 años antes de mí, pero él creyó en mi hijo. 2000년 전에 내가 거기서 기대하면서 기뻐서 뛰면서 좋아하면서 이 땅을 떠났다고 말합니다. Y él estaba gozoso y alabando al Señor con alegría, creyendo en mi hijo. 2000년 전에 예수님 오기 전에 2000년 전에 욥이 어떻게 구원받았습니까? Y hace 2000 años antes de venir, primera venida de Jesucristo, ¿cómo Job fue salvo? 인내함으로 구원받았습니까? ¿Por la paciencia fue salvo? 그렇지 않습니다. No fue así. 살아계신 분이 부활하신 주님을 믿었기 때문에 구원받았습니다. Job creyó en el Señor resucitado. 히브리서 11장의 이야기를 전체를 이야기하고 있습니다. Y esa historia nos enseña en capítulo 11 de Hebreos. 찾아서 읽어보죠. Vamos a ver Hebreos. 히브리서 11장 13절입니다. Hebreos, 13절. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. 11장 13절. 11:13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 구약의 모든 믿음의 사람들은 앞으로 오실 예수님을 바라보면서 믿음으로 죽었습니다. Todos los ancestores que vivían en el tiempo del Antiguo Testamento miraron a Jesucristo que iba a venir y creyeron en Jesucristo. 그럼 그 구약이나 신약이나 구원받는 방법은 똑같습니다. Por eso en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento la manera de salvación siempre es igual. 아까 아브라함도 똑같이 이야기했죠. Y Abraham también la misma cosa habló. 자, 찾아보겠습니다. 요한복음 8장. 요한복음 Vamos a ver otro versículo, San Juan capítulo 8. 56절. San Juan capítulo 8, versículo 56. 56절에서 58절까지 읽어보죠. 8장. San Juan capítulo 5, versículo 58 a 56 hasta 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 여기 보니까 아브라함이 예수님을 볼 것을 기뻐하며 즐거워했다고 합니다. Aquí la Biblia dice: Abraham se gozó para ver al día de Jesucristo. 예수님이 아마 나이가 많은 것처럼 보이셨나 봐요. Y aquí como que Jesucristo tenía más edad que Abraham, está diciendo así. 예수님이 지금 30살 정도밖에 안 됐는데 사람들은 50 정도로 봤습니다. Pero Jesucristo solo tenía unos 30 años de edad, pero las personas pensaron que Jesucristo tal vez como un hombre de 50 años de edad. 사람들이 말했습니다. 예수님 Y por eso las 미쳤어. personas dijeron a Jesucristo: usted es loco, tal vez. 그때 예수님이 이렇게 말합니다. Y entonces Jesucristo les dijo: 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 이렇게 말합니다. antes que Abraham nació o fuese, yo soy, dijo así. 영어로 이렇게 I am이라고 말할 때 그것 굉장히 특별한 용어입니다. Y aquí en inglés dice I am, yo soy. Y esta expresión es una expresión muy especial. 그건 여호와 하나님만이 쓸 수 있는 단어입니다. Y esta expresión solo se puede usar por Dios. 하나님이 모세에게 자기를 설명할 때 I am that I am이라고 말씀했습니다. Y por eso cuando nuestro Jehová habló a Moisés acerca de sí mismo: yo soy el que soy. I am that I am. 또 I will be that I am. Yo soy el que soy, dijo. 나는 영원히 현재요, 영원히 미래다 이 말입니다. Y yo soy como que Él siempre, nuestro Dios siempre es presente, siempre el ser eterno. 그런 아브라함이 있었을 때 아브라함이 바라본 그분이 바로 예수 그리스도입니다. Y entonces cuando Abraham existía en el mundo, Jesucristo siempre estaba, existe. 그래서 아브라함이 자기 아들을 제단에 드릴 때 믿음으로 드렸다고 말합니다. Por eso Abraham, cuando quería ofrecer su hijo Isaac
en el sacrificio en altar, él ofreció por la fe. 아브라함이 참고 억지로 희생해서 아브라함 이삭을 드린 게 아니죠. Sin tener la fe, él obligadamente quería ofrecer Isaac. No era así. 내가 이 이삭을 죽여도 하나님이 다시 부활시킬 것이라는 믿음이 있었습니다. Aunque yo ofreciera este Isaac en sacrificio, como sacrificio, pero nuestro Dios lo va a resucitar. Así tenía la fe. 그래서 예수님을 믿음으로 이삭을 얼마든지 드릴 수가 있었습니다. Por eso siempre él podía ofrecer sacrificio por la fe. 그래서 정말 칼을 들려 치려고 할 때 하나님이 여호와 이레로 예수님을 준비했어요. Entonces, cuando él levantó su brazo, agarrado cuchillo para matar a Isaac, entonces nuestro Dios mismo lo detuvo. 구약은 그걸 어린 양이라고 말합니다. Y ese Dios preparó, y otro se llama Cordero. 요한복음 1장과 요한계시록 마지막 장은 어린 양께 예배할 것을 말합니다. Por eso, acerca del primer capítulo de San Juan y último capítulo de Apocalipsis nos enseña acerca del Cordero. 구약의 모든 사람들이 제사 드릴 때 어린 양을 죽이면서 믿음으로 제사를 드립니다. En el tiempo del Antiguo Testamento, los judíos siempre ofrecían con la fe con los corderos. 어린 양이신 앞으로 오실 메시아를 믿음으로 구원받는 것이죠. Este cordero significa el Mesías que va a venir por el cordero y pueden ser salvos por la fe. 그렇기 때문에 구약이나 신약이나 구원에 있어서 필수적인 것은 예수 그리스도에 대한 믿음입니다. Por eso lo más necesario es creer en el cordero, en Jesucristo que iba a venir. 절대로 시대별로 차이가 나는 거 아닙니다. Y no hay diferencia según su época, según su tiempo. 하나님의 언약의 말씀은 영원이나 지금이나 미래나 다 똑같습니다. Porque la palabra del pacto de Dios siempre es igual, desde la eternidad o presente o el futuro. 그래서 우리가 계속해서 오늘도 하나님의 말씀을 믿어가고 또 믿음으로 더 성장하는 게 중요합니다. Por eso siempre, continuamente, nosotros estudiamos y creemos en esta palabra de Dios. 자, 어떤 사람들 할렐루야. 어떤 사람들 성경에 대해서 잘못된 생각을 갖고 있습니다. Algunos pueden tener pensamiento con la equivocación. 그걸 가르쳐 우리가 호용주의다 이렇게 말합니다. Y por eso ellos pueden aceptar varias interpretaciones. 그러니까 예수님을 알고 믿지 않아도 구원받을 수 있는 가능성이 있다라고 말합니다. Algunos piensan que aunque uno no cree en Jesucristo, pero pueden ser salvos, así dicen. 그러니까 다양한 방식으로 그 하나님 예수님이 지금 나타나고 있다고 말합니다. Y ellos piensan que, o ellos hablan en varias formas, en variedades, aparecen Jesucristo, dicen. 그러니까 이슬람을 믿어도 알라라고 부르는 게 그 하나님을 부르는 것과 똑같다고 말합니다. Si uno cree en el islamismo, entonces puede alabar a Alá como que nosotros creemos en Jesucristo, alabando a Dios, así dicen. 그리고 성경이 요즘에 많은 사람들이 믿고 있는 것을 보편 구원설이라고 이야기합니다. Y por eso ellos hablan acerca de la salvación del universalismo. 예수 그리스도를 꼭 믿지 않거나 또 알지 못해도 구원받을 수 있는 가능성이 얼마든지 있다. Aunque uno no conoce bien acerca de Jesucristo, pero hay posibilidad de ser salvo, dice. 우리가 알고 있는 단체 중에 WCC라는 게 있습니다. Hay una organización internacional mundial, se llama WCC o Concilio o Consejo Mundial. 수많은 교회들이 여기에 가입되어 있습니다. Y muchas iglesias y denominaciones están involucradas en esta organización. 이 사람들이 전부 다 아까 말했던 포용주의와 보편 구원을 다 받아들이고 있습니다. Ellos siempre aceptan esa idea como sincretismo o universalismo, pluralismo. 이건 전혀 성경적이 아닙니다. Pero esas ideas no son bíblicas. 우리는 베타주의를 믿어야 됩니다. Y nosotros siempre pensamos esto. 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 전혀 없습니다. Dios no había dado otro hombre sino Jesucristo para que seamos salvos. 오직 예수를 믿음으로 구원받아야 됩니다. Solo en la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, podemos ser salvos. 예수 그리스도만이 절대 필수적입니다. Solo Jesucristo es nuestra única necesidad para ser salvos. 아멘. 우리가 실제로 삶을 살기 위해서도 이 하나님의 말씀이 절대적입니다.
y no solamente para ser salvos, sino para vivir en nuestra vida cotidiana, y siempre esto es necesario. 우리가 매일매일 밥을 먹어야 삽니다. Y siempre nosotros debemos comer para que vivamos diariamente. 예수님도 그렇게 말씀했습니까? Jesucristo se mencionó también. 마귀가 제일 처음에 시험하는 거였습니다. Y cuando diablo llegó a Jesucristo para tentarle, 40일 동안 금식한 예수님에게 돌로 떡을 만들라고 했죠. después de haber tenido 40 días de ayuno, el diablo le tentó a Jesucristo para que convirtiera la piedra en pan. 우리가 잘 알지만 마태복음 4장 4절 한번 읽어보시죠. Y vamos a ver San Mateo capítulo 4, verso 4. 4장 4절. San Mateo 4, 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 예, 우리는 매일매일 하나님 입으로 나오는 모든 말씀으로 살아야 됩니다. Todos nosotros debemos comer la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. 그래서 우리가 식사할 때 기도하죠. Y cuando nosotros estamos a la mesa, oramos. 일용할 양식을 주신 것을 감사합니다. Damos gracias por nuestra alimentación cotidiana. 그러나 우리가 지금 먹는 이것보다 더 중요한 것은 일용할 하나님의 말씀입니다. Pero la alimentación diaria es menos importante que la palabra de Dios que debemos tomar cada día. 그래서 여러분은 정말 앞으로 이제 하나님의 말씀을 안 읽고 밥 먹는 것은 잘못된 겁니다. Por eso, si no leer la palabra de Dios solo comiendo comidas materiales físicas, entonces es una falla, una falta. 우리가 하루를 살 때 밥의 힘으로 사는 게 아니라 하나님의 말씀의 힘으로 살아야 됩니다. Porque nosotros vivimos no por la comida, no como fuerza de tortillas, sino por la fuerza de la palabra de Dios. 이 역시는 잠깐이지만 하나님의 말씀 영원하기 때문에. Porque nuestro cuerpo es temporal. Temporalmente vivimos en este mundo, pero la palabra de Dios es eterna. 우리가 육신이 구원받고 구원을 할 때 영혼과 육신이 함께 구원받는데 영원한 하나님의 말씀을 영원히 가지고 있는 사람만 영원히 풍성합니다. Y nosotros de veras seamos salvos de espíritu, de alma, de cuerpo, pero lo que comen bien la palabra de Dios como alimentación espiritual, entonces puede tener la vida eterna exactamente. 예수 믿어도 하나님의 말씀 안 먹고 구원받긴 받았는데 그렇게 살아간 사람은 나중에 부끄러운 구원을 받게 됩니다. Y los que no comen bien la palabra de Dios, aunque siendo cristiano, entonces puede recibir la salvación con vergüenza. 믿습니까 여러분? ¿Esto lo creen ustedes? ¿O tienen mucha duda? No queremos comer pollo todavía. 우리가 하나님의 뜻을 분명하게 알기 위해서는 성경은 필수적입니다. Por eso, para entender claramente, siempre la palabra de Dios es muy importante. 보통 사람들도 자기의 의식이나 양심을 통해서 하나님을 희미하게 알 수 있습니다. Las personas, las gentes en el mundo ordinaria pueden conocer un poco, pueden sentir un poco de una manera oscura sobre nuestro Dios. 하나님 맨 처음에 사람을 만들 때 그런 마음을 주셨기 때문에 Porque nuestro Dios nos ha dado la conciencia humana. 그러나 죄를 지은 다음에 이게 점점점 희미해져서 거의 완전히 희미해졌어요. Pero cuando la gente peca, entonces puede endurecerse más y más. 그래서 성경을 통해 밝히 보여준 겁니다. Y por eso la Biblia nos abrió para que nosotros veamos claramente. 아까 말한 것처럼 신명기 29장 29절에 감추어진 게 아니라 나타난 모든 것을 우리가 알도록 나타내 준 겁니다. Por eso Deuteronomio capítulo 29, verso 29 nos enseña exactamente lo que es secreto, siempre es para Dios, pertenece a Dios. Y lo que está revelada, siempre para nosotros, dice. 성경 신약과 구약을 합해가지고 1189장인데 이것들이 우리에게 명확하게 계속해서 하나님의 뜻을 알려주고 있습니다. Hay 1189 capítulos en toda la Biblia, pero cada capítulo, cada versículo nos enseña claramente sobre la voluntad de Dios. 우리가 완전한 행위를 갖기 위해서는 하나님의 말씀을 필수적으로 알아야 됩니다.
para que nosotros entendamos completa y exactamente, siempre es necesario de leer la palabra de Dios. 자, 시편 1편을 복 있는 사람은 하나님의 말씀을 묵상하는 자라고 있습니다. En capítulo 1 de Salmos dice, bendecido, dichoso el que medita la palabra de Dios día y noche, dice. 다르게 표현하면 성경으로 말씀을 마음속에 새기는 사람만이 가장 복 있는 사람이에요. El que guarda la palabra de Dios bien grabados en su corazón por el Espíritu Santo es dichoso. 시편 1편은 시편 150편 전체를 지배하는 첫 번째 관문입니다. Primer capítulo de Salmo, primer Salmo siempre es como representante de enseñanza de todos los salmos. 그리고 시편 19편은 하나님이 보여주신 희미한 것하고 분명한 것을 말하는 성경입니다. Y también capítulo 18, 19 nos enseña sobre secreto y sobre oscuro, sobre lo oscuro y además sobre lo claro. 그리고 성경 119편은 성경 전체를 말하고자 합니다. Y Salmo 119 nos enseña la Biblia enteramente. 성경 119편 몇 구절인지 아십니까? ¿Y ustedes saben cuántos versículos contiene en Salmo 119? 176절입니다. 117 versos están escritos. 그것은 22절씩 나누어 8절씩 해가지고 22번 반복되는 성경입니다. Y eso siempre se divide en 22 divisiones con 8 versículos cada división. 히브리 알파벳이 22자인데 8절씩 반복하고 있습니다. Alfabeto de hebreo tiene 22 letras. 그래서 성경을 8절씩 노래를 불러가지고 22번 반복해 부르면 다 외워지는 거예요. Entonces, y se repiten con 8 versículos, entonces repitiendo 22 veces. 그래서 저희 전 교회에서 교회들이 성경 119편 반드시 외우시기 바랍니다. 그래서 외우는 할머니들이 많습니다. Por eso yo existía mucho a mis hermanos de mi iglesia que memorizaran, que aprendieran de memoria Salmo 119. Entonces varios hermanos o ancianos aprendieron de memoria 119 capítulo. 성경을 자기 나이만 Capítulo 119 de Salmos. 성경을 자기 나이만큼 안 읽는 사람은 먹지 마십시오라고 10년 전에 말했습니다. Hace 10 años yo anuncié a los hermanos, si no lean la Biblia, entonces no hay que comer. 지금 7분, 8분이 성경을 자기 나이만큼 더 읽고 있습니다. Y por eso 7, 8 hermanos ya han leído durante ese tiempo más que de su edad. 그리고 항상 이 할머니들이 저한테 이렇게 말합니다. Y las ancianas siempre me confesaban, 오늘 목사님 말씀 너무 좋습니다. ah, pastor, es muy bonito, muy buena enseñanza de tu palabra, de la Biblia. 옛날 잘 몰랐는데 이제 쏙쏙 이해가 들어옵니다. Y antes yo tenía mal entendimiento, ahora pero estoy muy claro de entenderla. 여러분은 더 할머니보다도 더 뛰어난 분들입니다. Ustedes ya son más jóvenes, más excelentes que las ancianas viejas, 아니 할머니는 맨날 열쇠 잃어버리고 가방 잃어버리고 viejitas, 항상 잃어버리고. ancianas. Pero no estoy diciendo para menospreciar, no. 근데 영적으로 뛰어났습니다. Pero ellos siempre, esas hermanas de edad avanzada, y ahora ya son más excelentes espiritualmente. 여러분도 할머니보다 영적으로 뛰어난 분이 되기를 주님으로 축원합니다. Por eso quiero bendecirles a ustedes también como excelentes hermanos, excelentes hermanas para entender la palabra de Dios.